cinturón de seguridad hasta que la señal luminosa de cinturones se apague. Tengan precaución al abrir los compartimentos superiores, ya que el equipaje de mano puede haberse desplazado. Les informamos que el desembarque del avión se realizará por la puerta delantera. Rogamos a los pasajeros que hayan dejado el carrito de bebé en la puerta del avión desembarquen en último lugar para su recogida. En Europa, miembro de la alianza SkyTeam y toda la tripulación, esperamos que la atención recibida durante el vuelo haya sido de su agrado y deseamos encontrarles a todos ustedes de nuevo a bordo del Europa. Muchas gracias y buenas noches. Ladies and gentlemen, welcome to Gran Canaria. We inform you that we have landed prior to the scheduled time of arrival. Please keep your seatbelts fastened until the seatbelt sign is no longer illuminated. Please take care when opening your overhead compartments as the hand luggage have moved during the flight. We inform you that you may leave the aircraft through forward door. We request the passenger who left any culture at the aircraft door for boarding, please disembark in last place to collect them. A European member of SkyTeam Alliance Normandy, all problems you received during this flight has been present, and we look forward to welcoming you on board again with a Europa. Thank you and goodbye. No lo sé.